Kaya na nakuki pa. Sama na siya. Ito yung kernel. Ayan siguro na. Ayun atong sultan. Antong interviewon. Sultan ba? Asa man tong sultan? Nawala ban. Atong interviewon. Bite yung sa may imong kasulti karon ng biti nga sa panghitabo na karon being the consultant and sultan unexplainable situation. So kad yun pag-abot na mo dito may makaibaw sa LAX International Airport sa Los Angeles. Los Angeles pero gasugod na to din. Gani nagkuha namin cancel ang flight na mo kay not passable ang kuan. Pero I insisted go home to kay si yung Pio he already canceled our flight but I retrieve the cancellation. I will really go home. Pag-abot until now wa pa ko kasod sa among bahay. It's of course the outward view of our house is complete as if nothing happened, but we could not enter. Until now I haven't entered yet inside the house. Everything it's a half 50-50 damage. So another dito pa sa Amerika. Dito pa sa Amerika nagkaibaw nga si Inday nagkuan sa Facebook. Yan. Mama si Uncle Benny namatay. Benny Soto. Murag siyak nga kuan. Andyan niya na balita. So, okay, Spain kay wako sige na kong hilak sa airport hilak ng taman-taman ka. I didn't hear any balita in any news about my children, my grandchildren, and my sisters who are here in the Philippines because it's a Philippine one, especially Bohol. So pagkakuan ako mga after 2 hours we received already reply that everything is okay for the children and my children, grandchildren. And what's sad to note, we don't consider the houses being, it's really very divided lamentations. The sad background sa ang amo unta because we prepared is to go to Maasin san ani muna gyud ang because saon man until now giuna gyud namo dinhi og bisita kay
Imagine, di pa dugay, di ano po ito, ano ni Jesus, tawag na po. And this will last, according to them, this will last a month. And very sad to know what happened. And we are, everything topsy-turvy sa bahay. Although, pero, magtapok kay punta ginagmaya pista sa Bikira. Kay mauna yung akong panaad niya. Pista sa Birhen. So, bahala o kwan. Wapa ko kasuod sa bahay. Wala ko ka, no. Ika nagpi-enter. Masungkot sila kay, sige maning. Sige pan kuman. Kaya naamong mga gilabihan nga mga bayron, wala naman namuyo sa ila, nagbalik naman sa gawas. Kalikuranan, naggawas naman. Nang Biti, salamat sa interview. Live ta sa CNN, Cavite National Network. This is your cameraman and anchorman, Jimmy Mintisa. Daghang ka dyan salamat. Buol in town ko.